बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है और यानी जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर जो बातें उन्होंने की उसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ी जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या वो वहाँ से लाइन ले लेते हैं, वो धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कुछ जो हुकूमती लोग हैं वो उसके ऊपर जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए, सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, पहले उस पर आप गौर कर लें। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के लिए जब इमरान खान साहब ने उनको नामज़द किया तो उनकी ज़ात के ऊपर बार बार कीचड़ उछाला गया। उन्हें कहा गया कि वो दहशतगर्दों का साथी है, फिर कहा गया कि ये स्मगलर है, फिर कहा गया कि अनपढ़ जाहिल है, फिर तालीम याफ्ता नहीं है, इसकी अहलियत नहीं है, फिर ये एंटी पाकिस्तान है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों के तमगे सुहेल अफरीदी को लगाए गए उस वक्त। अब वो वज़ीर आला बन गया अवामी ताकत से, उसके बाद उसने उसका रद्द अमल दिया और रद्द अमल देने से पहले उसने एक रिक्वेस्ट की जहां पे फायर फाइटिंग हो सकती थी कि ठीक है, मैं वज़ीर आला बन गया, आपने बदतमीजी भी कर ली, मैं वज़ीर आला भी बन गया, तो अब मुझे इमरान खान से मिलवाएं ताकि मैं जाऊं और जाकर अपनी पार्टी के मामलात और अपने सूबे के मामलात को चलाऊं इमरान खान के विजन के मुताबिक। लेकिन फिर उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। वज़ीर आज़म से उसकी बात हुई, वज़ीर आज़म ने उसके साथ इधर उधर की बात की, उसने कहा नहीं, मुझे इमरान खान से मिलवाएं। वज़ीर आज़म ने कहा मैं पूछ कर बताता हूं। ये एक नया लतीफ़ा उसके साथ कर दिया गया। अब जब उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, जब वो अदालती ऑर्डर्स लेकर कानून के मुताबिक जेल में अपने लीडर से मिलने गया तो एक एसएचओ ने उसे रोक दिया। तो फिर रद्द-ए-अमल तो आएगा ना। फिर जलसे में खड़े होकर उसने कहा क्या? उसने तो किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। उसने सादी सादी बात की कि जनाब, मैं इमरान खान को जेल में मिलने गया था और मुझे इन्होंने मिलने नहीं दिया, जो गैर कानूनी है और अदालतों की तौहीन है। दूसरा, उसने DG-ISPR ने जो पेशावर में आकर धमकी दी उसका उसने तस्करा किया और उसने कहा कि मेरे खिलाफ वफाकी वज़रा ने और DG-ISPR ने घटिया जुबान इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के दानिश्वर इस बात के ऊपर तनकीद करें कि एक शख्स अदालत का ऑर्डर लेकर जाता है मिलने के लिए अपने लीडर को, और वो एक सूबे का वज़ीर आला है, और एक SHO पाँव की ठोकर से या जूते की नोक पे रखता है अदालत के अहकामात को और उस वज़ीर आला को मिलने नहीं देता, तो मीडिया को तो इस पे शोर मचाना चाहिए। बात तो ये करनी चाहिए कि अदालत का ऑर्डर मौजूद है, आप अदालत के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? भाई, एक बंदा अदालत का ऑर्डर लेकर गया है, वो वज़ीर आला है एक सूबे का, उसने बहुत काम करना है। पहले आपने उसके बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद वो वज़ीर आला बन गया, वो फिर भी जा रहा है अपने लीडर को मिलने के लिए और अदालत का ऑर्डर लेकर जा रहा है, आप उसको मिलवा नहीं रहे। इसके ऊपर तो कोई नहीं बोला, किसी ने इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, किसी को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आया कि भाई एक वज़ीर आला की आप तौहीन कर रहे हैं, इतने बड़े ओहदे की। दूसरा, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, मुलाकातें आप नहीं होने दे रहे अदालती अहकामात के बावजूद। इस पे कोई नहीं बोला। लेकिन जब उस बंदे ने शिकवा किया कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, तो इन्होंने खप डाल दी। होता क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ना ये तरीकाकार है, ये बंदे लॉन्च कर देती है कोई भी एक्शन लेने से पहले कि अभी प्रोपेगेंडा करो, माहौल बनाओ, माहौल को गर्म करो ताकि हम गर्म लोहे के ऊपर चोट लगाएं। ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत पुराना तरीका है। ये लोगों को मारते हैं मारते हैं मारते हैं, और जब लोग शिकवा करते हैं तो ये कहते हैं ये बदतमीजी है। यानी आप जितना मर्जी पाकिस्तानियों को मारें, पाकिस्तानी अगर आगे से शिकवा करेंगे आप हमें क्यों मारते हैं, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदतमीजी करार दे देती है। अब वज़ीर आला ने तो गैर कानूनी काम करने के ऊपर तनकीद की है कि आप ये कर नहीं सकते। DG-ISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए जो उनका मैंडेट नहीं है, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि, लेकिन उन्होंने उसमें सियासी बातें की है, वो अपनी डोमेन से बाहर निकले हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये उनसे बड़ी गलती हुई है। अब उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, तो उसका जब रद्द-ए-अमल आया, और वो भी सिर्फ शिकवे की सूरत में आया, कोई गालम गलोच नहीं हुई, लेकिन गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लॉन्च की गई CM अफरीदी के खिलाफ। तो इससे होगा क्या? अब धमकियां लगाई जा रही है कि जी इमरान खान साहब को अब ये वाला नुकसान हो जाएगा इससे, या वो वाला नुकसान हो जाएगा इससे, तो PTI के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले PTI के लिए या इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा हो रहा है इस मुल्क में? एक ताजा मिसाल आप सुन लीजिए,
عمران خان صاحب پہ ایک مقدمہ ہوا تھا 2022 میں، جب انہوں نے آزادی مارچ نکالا تھا 25 مئی 2022 کو، آپ کو یاد ہوگا، جب یاسمین راشد صاحبہ پہ اور دیگر خواتین پہ پہلی مرتبہ لاہور میں بدترین تشدد کیا گیا تھا. ان کی ساری گاڑی جو ہے وہ توڑ دی گئی تھی. تمام رکاوٹیں عبور کر کے عمران خان صاحب ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. یہ وہ میں دن کی بات کر رہا ہوں، 25 اور 26 مئی 2022. تب عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا ترنول میں. یہ جو مقدمہ تھا یہ فروری 2024 میں، اس میں عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے. فروری 2024 کو عمران خان صاحب باعزت بری ہو گئے تھے. اب اس مقدمے میں بھی پولیس نے عمران خان صاحب کا چالان جمع کروا دیا. جس کیس میں کوئی شخص باعزت بری ہو جاتا ہے نا، وہ کیس اس شخص کی حد تک ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ اس شخص کا نام نہیں لے سکتے اس کیس کے اندر. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چالان جمع کروا دیا. جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں یا جتنے بھی قانون اور آئین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ریاست کو ہو کیا گیا ہے. یہ ایک پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے. ایک مقدمہ جس میں عمران خان صاحب کو باعزت بری کیا گیا، اسی مقدمے میں پولیس نے عمران خان صاحب کو لگ بھگ 1.5 سال گزرنے کے بعد، پونے 2 سال گزرنے کے بعد دوبارہ چالان کر دیا. یہ فروری 2022 کی بات ہے جب عمران خان صاحب کو اس کیس میں باعزت بری کیا گیا تھا. تو یہ ناظرین ان کی صورتحال ہے. اب عمران خان صاحب نے دوبارہ احتجاج کا اعلان تو کرنا ہے، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی زیر غور ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی احکامات جاری کرنے ہیں. دیکھیے اس مرتبہ جو ہے نا وہ پنجاب کا رول بہت امپارٹنٹ ہوگا، کیونکہ پنجاب سے جو لوگ احتجاج کرنے نکلیں گے وہاں سے ایک اور مومنٹم بنے گا. خیبر پختونخوا میں جو 3 جلسے کیے ہیں تابڑتوڑ نئے وزیر اعلیٰ نے، ان سے ایک مومنٹم خیبر پختونخوا میں بنا ہے. اور ابھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو اضلاع ہے جہاں پہ جلسے کیے سہیل آفریدی نے، یہ وہ اضلاع ہے جہاں پہ وہ خود وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. قبائلی علاقے ہیں، کرک کا علاقہ ہے، خیبر کا علاقہ ہے، یہ اس طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ مانسیرا والی سائڈ پہ نہیں آئے، ابھی یہ مالاکنڈ والی سائڈ پہ نہیں آئے، ابھی یہ چترال یا دیر والی سائڈ پہ نہیں آئے، ابھی یہ سوابی یا مردان والی سائڈ پہ نہیں آئے، جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے زبردست اور مضبوط گڑھ ہیں، جہاں پہ تحریک انصاف نے نواز شریف کو شکست دی ہے. اور ابھی تو یہ ڈی آئی خان میں نہیں گئے. تو ان سارے علاقوں میں سہیل آفریدی نے جب وزٹ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم خیبر پختونخوا میں زیادہ بہتر محسوس کریں گے، جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے. اور عمران خان صاحب نے اب کال دینی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ نومبر کی کوئی کال دے دیں. تو نومبر کے ممکنہ احتجاج کی صورت میں اس وقت کیا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں اور رپورٹس بنائی جا رہی ہیں اراکین کی کارکردگی کے حوالے سے. یعنی جو اراکین اسمبلی ہیں یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا عہدے داران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سب کی رپورٹیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب سے شیئر کی جائیں اور عمران خان صاحب کو بتایا جائے